यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु तज्जलेन पूजा द्रव्याणि प्रोक्ष्य पूजास्थलानि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्षयेत् पुष्पं विसर्जयेत् विश्वक्सेन महागणाधिपति प्रार्थनं करिष्ये। ओम गणानां त्वा गणपतिगं अवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोतिभिः सादनम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम विश्वक्सेनं च दर्बाभुं शङ्खचक्रगदाधरम् आसीनं तर्जनी अस्तं विश्वक्सेनं नमाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः विश्वक्सेन महागणाधिपतिमावाहयामि। ओम विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयम् आचमनीयम् आचमनीयं समर्पयामि स्तपयामि स्नानाङ्गं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि स्नानान्तरशुद्धाचमनं समर्पयामि वस्त्रोपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं धारयामि ऊर्ध्वपुण्डतिलकान् धारयामि पुष्पैः पूजयामि। ओम विनायकाय नमः विघ्नराजाय नमः हेरम्बाय नमः ब्रह्मविदित्तमाय नमः कालाय नमः ग्रहपतये नमः विश्वक्सेनाय नमः। ओम चतुर्बाहवे नमः शङ्खचक्रगदाधराय नमः आसनीतर्जना अस्ताय नमः सपरिवार समेताय विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि मूर्धानं दिवरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातभग्निं कविगं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्तदेवाः धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। ओं भूर्भुवस्सुवः प्रोक्ष्या परिशिच्यादाहनशोषणप्लावनाभिषोद्य सुरभिमुद्राः प्रदर्श्य देवसविधप्रसोव विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। सेव्यफलं नैवेद्यं निवेदयामि निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि सपरिवार समेताय विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। समस्तोपचारपूजान् समर्पयामि रक्षां धारयामि। ओम विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओम आचार्य प्राणानायम्य शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम भूः ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरों हरि ओम तत् श्री गोविंद 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 आद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य श्री विष्णोः आग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपराहार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे रमणिकवर्षे ऐन्द्रखण्डे मेरोः उत्तरे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवादिषष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शोभकृन्नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे वसन्तऋतो चैत्रमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु सौम्यवासरयुक्तायां पूर्वफल्गुनी नक्षत्र संयुक्तायां शुभनक्षत्र अस्तानक्षत्र संयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवदाग्नेया भगवत्कैंकर्य रूपं भगवद्भागवताचार्याणां दिव्यसन्निधौ विराजमानस्य अस्य देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परात्परपरवासुदेवस्य आश्रितजनपरिपालकस्य अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य ऐश्वर्य सौंदर्य महोदतेः जगत्कुटुंबिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य रमादेव्या समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थम श्री मासे मासे आचरितरीत्या सत्यनारायण स्वामी रथ पूजा कर्मणि आगतानाम् अनागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां सकल कुटुंबानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं
धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर अभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं श्रीमन्महालक्ष्मी समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं समस्त सन्मंगल शुभफल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम अष्टलक्ष्मी समेत महालक्ष्मी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम धन कनक वस्तु वाहनादि प्राप्त्यर्थम अभिवृद्ध्यर्थम समस्त सन्मंगल शुभफल प्राप्ति सिद्ध्यर्थम श्री रमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामी देवता पूजाख्यम आचार्य मुखेन अद्य करिष्ये कारयिष्ये त्वदाराधन कामोऽयं व्रतं चरितुमिच्छति संकल्प सिद्धैः भगवन् पूरयास्या मनोरथान् तत्कर्माख्यम् आवाहित पूजित विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम मदः पूर्वसंकल्पितरीत्याः श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामी व्रतपूजा कर्मणि आगतानाम् अनागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानाम् आदित्यादिनवग्रह देवता परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं जन्म नक्षत्रे जन्म राशिवशात् नाम नक्षत्रे नाम राशिवशात् जन्म अनुजन्म त्रिजन्म नक्षत्र संधिवशात् अंतर्दश अंतरांतर्दश सूक्ष्मदश प्राणदश नक्षत्र स्थिता मार्गे प्राप्त महर्दशायां प्राप्त भुक्तो भुक्तादीनां नवानां ये हे ग्रहाणाम् अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत अतिशय शुभफल अवाप्त्यर्थं ये हे ग्रहाः शुभतरेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत अतिशय शुभ एकादश स्थान शुभफल अवाप्त्यर्थं जन्म जातकारीत्य गोचारीत्य दशारीत्य स्थिताः समस्त दुस्थाने स्थितग्रह स्वस्थान शुभफल अवाप्त्यर्थं स्वस्थाने स्थितग्रह सुस्थान शुभफल अवाप्त्यर्थं सुस्थाने स्थितग्रह शुभ एकादश स्थान शुभफल अवाप्त्यर्थं आदित्यादिनवग्रह देवता क्रूरफल निवृत्ति द्वार सौम्यफल अवाप्त्यर्थं आदित्यादिनवग्रह परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं आचार्य मुखेन आदित्यादिनवग्रह देवता पुरस्सर श्री सत्यनारायण स्वामी व्रतपूजाराधनाख्यम अद्य करिष्ये ओम प्रथमतः सूर्यग्रहाय नमः भास्कराय विद्महे महादितिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् सूर्याय नमः रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तगन्धमाल्याम्बरधरं रक्ताश्वरक्तछत्ररथपताकादिशोभितं दिव्यमेरु प्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायिनं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहाय नमः वर्तुलाकारमण्डल मध्ये भगवन्तं सूर्यग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम तः आग्नेयभागे ओम श्री चंद्राय नमः आत्रेयसाय विद्महे रोहिणीशाय धीमहि तन्नचंद्र प्रचोदयात् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय चंद्रग्रहाय नमः श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतगन्धमाल्याम्बरधरं श्वेताश्वश्वेतछत्ररथपताकादिशोभितं दिव्यमेरु प्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायिनं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय चंद्रग्रहाय नमः भूर्भुवस्वः चंद्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम सूर्यग्रहस्य दक्षिणपार्श्वे दक्षिणाभिमुखम् ओम अंगारकाय नमः ओम धर्मराजाय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो अंगारक प्रचोदयात् अंगारकग्रहाय नमः ओम रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तगन्धमाल्याम्बरधरं रक्ताश्वरक्तछत्ररथपताकादिशोभितं दिव्यमेरु प्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायिनं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय ओम भूर्भुवस्वः त्रिकोणाकारमण्डले भगवन्तम् अंगारकग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम मदः सूर्यग्रहस्य ईशान्यभागे पूर्वाभिमुखं बुधग्रहाय नमः ओम रोहिणेयाय विद्महे पीतवर्णाय धीमहि
तन्नो बुध प्रचोदयात् अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधग्रहाय नमः पीतवर्णं पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतगन्धमाल्याम्बरधरं पीताश्वपीतचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहैशान्यभागे पूर्वाभिमुखं भूर्भुवस्वः बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओं मदः बृहस्पतये नमः आंगीरसाय विद्महे सुराचार्याय धीमहि तन्नो बृहस्पति प्रचोदयात् बृहस्पतये नमः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय ओं कनकवर्णं कनकगन्धं कनकपुष्पं कनकगन्धमाल्याम्बरधरं कनकाश्वकनकचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवन्तं बृहस्पतिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओं भार्गवाय विद्महे दिव्यदर्शनाय धीमहि तन्न शुक्र प्रचोदयात् श्वेताश्वश्वेतदिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य प्राग्भागे भूर्भुवस्वः शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओं शनेश्चराय नमः ओं छायात्मजाय विद्महे नीलवर्णाय धीमहि तन्नः सौर्यः प्रचोदयात् ओं शनेश्चराय नमः नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलगन्धमाल्याम्बरधरं नीलाश्वनीलचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनेश्चरग्रहाय नमः सूर्यग्रहस्य पश्चिमपार्श्वे पश्चिमाभिमुखं भूर्भुवस्वः शनेश्चरग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओं राहवे नमः ओं अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं रावं प्रणमाम्यहं सैनिकेयाय विद्महे महावक्त्राय धीमहि तन्नो राव प्रचोदयात् राहवे नमः धूम्रवर्णं धूम्रगन्धं धूम्रपुष्पं धूम्रगन्धमाल्याम्बरधरं धूम्राश्वधूम्रचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरु अप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय रावुग्रहाय नमः स्थापयामि पूजयामि। ओं केतवे नमः सूर्यग्रहस्य वायुव्यभागे केतवे नमः चित्रांगाय विद्महे धूम्रवर्णाय धीमहि तन्न केतु प्रचोदयात् ओं चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रगन्धमाल्याम्बरधरं चित्राश्वचित्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरु अप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय केतवे नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आदित्यादिनवग्रहमण्डलमध्ये कर्मसाद्गुण्यदेवता ओं महागणाधिपतये नमः दुर्गायै नमः वास्तुपुरुषाय नमः क्षेत्रपालकाय नमः अभयंकराय नमः श्रियै नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इंद्राय सुराधिपतये नमः अग्ने तेजोधिपतये नमः यमाय धर्माधिपतये नमः निरतये रक्षणोधिपतये नमः वरुणाय जलाधिपतये नमः वायुवे प्राणाधिपतये नमः कुबेराय धनाधिपतये नमः ईशानाय पशुपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आवाहिताभ्यां सर्वाभ्यां देवताभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्तपयामि स्नानाङ्गं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रोपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि
दिव्यश्री चंदनं धारयामि चंदनस्योपरि हरिद्रा कुंकुमचूर्णं धारयामि आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। ओम नमः सूर्याय नमः चंद्राय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः गुरवे नमः शुक्राय नमः शनेश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यां नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। कर्मसाद्गुण्यदेवताभ्यां नमः। इन्द्रादष्टदिक्पालकदेवताभ्यां नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि। ओम धूरसि धूर्वदूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वदितन्दोर्वयं वयं धूर्वामः। धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। भूर्भुवस्सुवः सेव्यफलं नैवेद्यं कारीकलखण्डद्वय फलं नैवेद्यं निवेदयामि। मध्य मध्यमृतं पानीयं समर्पयामि। हस्तं प्रक्षालयामि पारं प्रक्षालयामि मुखं प्रक्षालयामि गण्डूषणमाचमनीयं समर्पयामि। पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैरतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलचर्वणं समर्पयामि। पुनराचमनीयं समर्पयामि। ओम नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमो नमः। आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यो नमः। आज्यदीपं दर्शयामि रक्षान् धारयामि। सपरिवार समेताय आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यो नमः। सुप्रीता सुप्रसन्नो वरदो भवतु। पूर्वसंकल्पितरीत्या श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामी देवता व्रतपूजा कर्मणि कलशं स्थापयेत्। फलपुष्पपत्रादीनां मण्डपम् अलङ्कृत्य तन्मध्ये तण्डुलान् स्थापयेत्। तदुपरि चित्रवर्णे अष्टदलपद्मं विलिखित्वा तन्मध्ये कलशं संस्थाप्य वस्त्रेणाच्छाद्य तत्कलशान्तराळे पंचपल्लव संयुक्त रजतविष्णुप्रतिमां गोधूमधान्यस्योपरि कलशं स्थापयेत्। अथ समाहितमनसस्यान् श्री सत्यनारायण स्वामिन् ध्यायेत्। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभो भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं मरिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्सपटिभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्वैरपि पूजितं। रमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। ओं भूः ओं भुवः ओं सुवः ओं भूर्भुवः स्वः। अस्मिन् कलशे आवाहयामि। ओं भूर्भुवः स्वः। रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। अस्य श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठापर महामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णुमहेश्वर ऋषयः ऋग्यजस्सामथर्वाणि छन्दांसि प्राणशक्तिः देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं। मम श्री सत्यनारायण स्वामी प्राणप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ह्रौं कनिष्ठकाभ्यां नमः ह्रः हृदरकरपृष्ठाभ्यां नमः ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखायै वौषट् ह्रैं कवचाय हुं ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् रः अस्त्राय पटो भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानं रक्ताम्बोधिस्तपोतोल्लसरणसरोजादिरूढा कराब्जैः पाशं कोदण्डमिक्षुद्भवमसिगणमप्यं कुशं पञ्चबाणान् बिभ्राणसृक्कपालं त्रिनयन विलसत्पीनवक्षोर्हाड्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिपरानः। ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं यारालावशस अंसः सो अंसः सत्यनारायण स्वामी प्राणः
प्राणः सत्यनारायण स्वामी जीवः ओम अस्मिन् कलशे वाग्मनस चक्षुश्रोत्र जिह्वाग्राणैः उच्छ्वास निश्वास रूपेण बहिरागत्य अस्मिन् कलशे सुखेन सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन कलशेऽस्मिन् बिम्बेऽस्मिन् चित्रेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आवाहितो भव स्थापितो भव सन्नीतो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रसन्नो भव शांतो भव सुप्रसन्नो भव सर्वसिद्धिप्रदो भव श्री सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः प्राणप्रतिष्ठा पर मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु ओम द्वारपालक पूजां करिष्ये पूर्वद्वारे जयाय नमः विजयाय नमः दक्षिणद्वारे नंदाय नमः सुनंदाय नमः पश्चिमद्वारे बलाय नमः प्रबलाय नमः उत्तरद्वारे कुमराय कुमराक्षाय नमः तन्मध्ये नवरत्नगजसिंहासनस्योपरि सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वारपालक पूजां समर्पयामि पीठपूजां करिष्ये ओम प्रमादादिष्टे नमः कूर्माय नमः दक्षिणे क्षीरोदये नमः ओम सिंहाय नमः सिंहासनस्याग्नेय कोणे कूर्माय नमः निरतिकोणे ज्ञानाय नमः वायुव्यकोणे वैराग्याय नमः ईशान्यकोणे ऐश्वर्याय नमः पूर्वदिशि धर्माय नमः दक्षिणदिशि ज्ञानाय नमः पश्चिमदिशि वैराग्याय नमः उत्तरदिशि अनैश्वर्याय नमः पीठमध्ये मूलाय नमः नालाय नमः पत्रेभ्यो नमः केसरेभ्यो नमः कर्णिकायै नमः कर्णिकमध्ये संसत्वगुणाय नमः रं रजोगुणाय नमः तं तमोगुणाय नमः सूर्यमण्डलाधिपते ब्रह्मणे नमः सोमण्डलाय नमः सोमण्डलाधिपते विष्णवे नमः वन्यमण्डलाय नमः वन्यमण्डलाधिपतये विश्वराय नमः मध्ये श्री सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः इंद्राय सुराधिपते नमः अग्ने तेजोधिपते नमः यमाय धर्माधिपते नमः निरते रक्षणोधिपते नमः वरुणाय जलाधिपते नमः वायुवे प्राणाधिपते नमः कुबेराय धनाधिपते नमः ईशानाय पशुपतये नमः तथा कुसुमाक्षितां गृहीत्वा नानारत्ने समायुक्तं स्वर्णतेजो विभूषितम् आसनं देवदेवेशा प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि ओम नारायण नमस्ते सोनरकार्णवतारक ग्रहाणपाद्यं सत्येषा मम सौख्यं विवर्धया सत्यनारायण स्वामिने नमः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकापतये नमः मया निवेदितो भक्त्याः अर्घ्योऽहं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मंदाकिन्यास्ते यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव्या सम्यक् आचम्यतां प्रभो श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः आचमनीयं समर्पयामि दधिक्षीरकृतोपेदं शर्करामदसंयुतं मधुपर्कं ग्रहाणेदं सच्चिदानन्दविग्रह सत्यनारायण स्वामिने नमः स्नानाङ्गपूर्वे मधुपर्कं निवेदयामि ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आपो इट्टामयो भुवस्तानभूर्जे दधातना महेरना चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य वाजयते अनः उषतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामभो यस्यक्तया जजिन्वथा आपो जनयथा च नः श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानाङ्गं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वेदसूक्तसमायुक्ता यज्ञसामसमन्विता सर्ववर्णयुतो देवा वाससी प्रतिगृह्यतां श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः ओं वस्त्रार्थम् अक्षरान् समर्पयामि ब्रह्मा विष्णुमहेशेन निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतदानेन प्रीतां कमलापतिः सत्यनारायण स्वामिने नमः यज्ञोपवीतं धारयामि यज्ञोपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः श्रीचन्दनं धारयामि ओं शालेयान् अक्षतान् श्वेतान् चन्द्राभान् विमलान् शुभान् ग्रहाण सत्यदेवेशा पुराणपुरुषोत्तमा सत्यनारायण स्वामिने नमः आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते
श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। गंधस्योपरि हरिद्रा कुंकुमचूर्णं धारयामि। मालिन्यादि सुगंधीनि मालत्यादि निज प्रभो मयारतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। सत्यनारायण स्वामिने नमः। नानाविध पुष्पाणि पुष्पमालिकान् समर्पयामि। अंगपूजां करिष्ये। सत्यदेवाय नमः। पादौ पूजयामि। सत्यात्मने नमः। गुल्पो पूजयामि। सत्यनिधये नमः। जानुनी पूजयामि। सत्यंकल्पाय नमः। जंघे पूजयामि। सत्याधीशाय नमः। ऊरून् पूजयामि। सत्यरूपाय नमः। गुह्यं पूजयामि। सत्यसेव्याय नमः। जगनं पूजयामि। सत्यदेवतवे नमः। कटिं पूजयामि। सत्योदराय नमः। उदरं पूजयामि। सत्यधर्माय नमः। हृदयं पूजयामि। सत्यकामाय नमः। पार्श्वौ पूजयामि। सत्येष्टाय नमः। पृष्ठदेहं पूजयामि। सत्यपरायणाय नमः। स्कन्दौ पूजयामि। सत्यशौर्याय नमः। बाहून् पूजयामि। ओं सत्यवक्षाय नमः। हस्तौ पूजयामि। सत्यसन्तुष्टाय नमः। कंठं पूजयामि। सत्यवेद्याय नमः। वदनं पूजयामि। सत्याच्युताय नमः। नासिकां पूजयामि। सत्यधर्माय नमः। श्रोत्रे पूजयामि। सत्यपूर्णाय नमः। नेत्रे पूजयामि। सत्यौषधाय नमः। भ्रुवौ पूजयामि। सत्यानन्दाय नमः। भ्रूमध्यं पूजयामि। सत्यवपुषे नमः। ललाटं पूजयामि। सत्यग्रहरूपे नमः। शिरः पूजयामि। सत्यनारायण स्वामिने नमः। सर्वाणि अंगानि पूजयामि। अतः पुष्पपूजां करिष्ये। श्री सत्यदेवाय नमः। चंपकादि नानाविध जाति कल्लार शतपत्रादि कमल पुष्पादि पुष्पाणि नानाविध पुष्पमालिकान् समर्पयामि। सत्यनारायण स्वामिने नमः। पत्रपूजार्थं तुलसी जाति पत्रादि समस्त वेणुपत्रान् समर्पयामि। ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः। अंग अष्टोत्तर शतनामावली अर्चन पूजां करिष्ये। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। ओम मधोक्षजाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरजे नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्री सत्यदेवाय नमः। ओम सत्यात्मने नमः। सत्यभूताय नमः। सत्यपुरुषाय नमः। सत्यनाथाय नमः। ओम सत्यसाक्षिणे नमः। सत्ययोगाय नमः। सत्यज्ञानाय नमः। ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः। ओम सत्यनिधये नमः। ओम सत्यसंभवाय नमः। सत्यप्रभवे नमः। सत्यैश्वर्याय नमः। सत्यकर्मणे नमः। ओम सत्यपवित्राय नमः। सत्यमंगलाय नमः। सत्यगर्भाय नमः। सत्यप्रजापतये नमः। सत्यविक्रमाय नमः। सत्यसिद्धिदाय नमः। सत्याच्युताय नमः। ओम सत्यवीराय नमः। सत्यबोधाय नमः। सत्यधर्माय नमः। सत्याग्रजाय नमः। सत्यसन्तुष्टाय नमः। सत्यवराहाय नमः। सत्यपरायणाय नमः। सत्यपूर्णाय नमः। सत्यौषधाय नमः। सत्यशाश्वताय नमः। सत्यप्रवर्धनाय नमः। सत्यविभवे नमः। सत्यज्येष्ठाय नमः। सत्यज्येष्ठाय नमः। सत्यविक्रमिणे नमः। सत्यधन्विने नमः। सत्यमेधाय नमः। सत्याधीशाय नमः। सत्यकृतवे नमः। सत्यकालाय नमः। सत्यवत्सलाय नमः। सत्यवसवे नमः। सत्यमोगाय नमः। सत्यरुद्राय नमः। सत्यब्रह्मणे नमः। सत्यामृताय नमः। सत्यवेदांगाय नमः। सत्यरुद्रात्मने नमः। सत्यलोके नमः। सत्यशुचे नमः। सत्यार्चिताय नमः। सत्येन्द्राय नमः। सत्यसंगराय नमः। सत्यस्वर्गाय नमः। सत्यनियमाय नमः। सत्यवेदाय नमः। सत्यवेद्याय नमः। सत्यपीयूषाय नमः। सत्यमाजाय नमः। सत्यमहिमाय नमः। सत्यसुरानन्दाय नमः। सत्यसागराय नमः। सत्यतपसे नमः। सत्यसिंहासनाय नमः। सत्यमृगाय नमः। सत्यलोकपालकाय नमः। सत्यस्थिताय नमः। सत्यौषधाय नमः। सत्यदिक्पालकाय नमः। सत्यरुद्राय नमः। सत्याम्बुजाय नमः। सत्यवाक्याय नमः। सत्यगुरुवे नमः। सत्यन्यायाय नमः। सत्यसाक्षिणे नमः। सत्यसम्प्रदाय नमः। सत्यसम्प्रदाय नमः। सत्यवन्नये नमः। सत्यवाजवे नमः। सत्यशेखराय नमः। सत्यानन्दाय नमः। सत्याधिराजाय नमः। सत्यश्रीपादाय नमः। सत्यगुह्याय नमः। सत्योदराय नमः। सत्यहृदयाय नमः। सत्यकमलाय नमः। सत्यनालाय नमः। सत्यहस्ताय नमः। सत्यबाहवे नमः। सत्यमुखाय नमः। सत्यदंष्ट्राय नमः। सत्यनासिकाय नमः। सत्यश्रोत्राय नमः। सत्यचक्षुषे नमः।
सत्यशिरसे नमः सत्यमुकुटाय नमः सत्याभरणाय नमः सत्यायुधाय नमः सत्यश्री वल्लभाय नमः सत्यगुप्ताय नमः सत्यपुष्कराय नमः सत्यदृढाय नमः सत्यभामारताय नमः सत्यग्रहरूपिणे नमः सत्यनारायण देवताभ्यो नमः सत्यप्रहरणायुधाय नमो नमः ओम अष्टोत्तरशतनामावल्यर्चन पूजान् समर्पयामि। ओम धूरजिदूर्वदूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वति तन्दूर्वयं वयं दूर्वामः। ओम मूर्धानन्दिवोरथिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निं कविकं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं तनयं तदेवाः प्रत्यक्षरूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवस्वः प्रोक्ष्या परिशिच्याराहनशोचनप्लावनापरिशोद्या सर्वमुद्राः प्रदर्श। ॐ घृतपक्व अविश्यान्नं पायसाञ्च सशर्करा नानाविधाञ्च नैवेद्यं ये स्वामिन् प्रतिगृह्यतां सर्वपापहरं रूपं नानाफलसमन्वितं मया ऋतानि पक्वानि प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां। श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः। सबारभक्षमहानैवेद्यं निवेदयामि। मध्यमध्यमृतपानीयं समर्पयामि। स्तं प्रक्षालयामि बालं प्रक्षालयामि मुखं प्रक्षालयामि गण्डूशनमाचमनीयं समर्पयामि। पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैरितं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलचर्वणं समर्पयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। रमादेव्या समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः। आद्यदीपं दर्शयामि। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् प्रशमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् प्रशमान् भवति। एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। राजाधिराजाय प्रसह्य साजने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजा च नमः। ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः। अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वयि यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्दस्त्वगं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं मत्त्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि प्रचोदयात्। रमादेव्या समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेनारक्ष रक्ष जनार्दन। अनन्तकोटिप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। छत्रचामरान् समस्तोपचारान् समर्पयामि। चतुर्वेदप्रियस्वामिन् चतुर्वेदमवधारय। ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्यादेव मृत्युजं होतारं रक्तदाथामं। हरिः ओं हरिः ओं जेत्वर्जेत्वा भाजवस्थो भाजवस्थदेवो वत्सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। हरिः ओं हरिः ओं अग्न आयाय वीतये गृणानो अव्यदातये निवोधा तत्सिबर्हिषि। हरिः ओं हरिः ओं शन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु न आ। हरिः ओं हरिः ओं शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आद्यं पुरुषमीशानं पुरुभूतं पुरस्कृतं हृदमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताव्यक्तकं सनातनं
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वं श्री रमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामी देवता पादार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वस्याप्तै सर्वस्वदित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण स्वामी पूजाराधन कर्मणि यथा अष्टाक्षर मूल मंत्र जपम करिष्ये। ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो नारायणाय। कथा श्रवणम्। Now it's time to hear Šri Satyanārāyana Katha. We will begin with chapter 1. Once upon a time, the great Shaunak Muni and 88,000 other rishis assembled in the forest called Naimisharanya. Maharishi Suta, who was well versed in narrating the Puranas, was also present at that time. Shaunak Muni asked Maharishi Suta, "O Maharishi, please tell us about a way by which mankind can attain salvation." Maharishi Suta answered, "Even the great sage Narada asked Lord Vishnu the very same question." Listen very carefully, as I am going to tell you what Lord Vishnu himself told Sri Narada Muni. During his travels to the various worlds, sage Narada came to visit the earth. There he saw people suffering in their life due to their past karmas. Narada Muni was moved by witnessing such suffering and thought of Lord Narayana, who is ever so kind and full of love for his devotees. So sage Narada traveled to Vaikuntha, the abode of Lord Narayana. There he saw the beautiful sight of Lord Vishnu adorned with his conch, discus, mace and lotus in his 4 hands and with a garland around his neck. Narada spoke humbly, "O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet." Lord Vishnu asked, "Dear Narada, why you have come here? Tell me what is troubling you and what you want, and I will fulfill all your wishes." Narada replied, "O Bhagavan, people on the earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and tell me how they can be helped and how to end their suffering." Lord Narayana spoke to Narada as follows: "Narada, because of your kindness and your wish to help mankind, you have asked me these questions, and because of my kinship with you, I will give you the answers. Mankind can be rid of all its sufferings by observing the Satyanarayana Vrata. This Vrata, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and prosperity in this life and salvation beyond." On hearing these words, Narada was filled with joy and said, "O Lord, in your infinite grace, please tell me the details involved in observing this Vrata and the fruits and positive effects of such observances." Lord Narayana replied, "On a full moon day, one must gather one's friends and relatives and perform the puja in the evening with devotion and offer fruit, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar and honey to the Lord. After the puja is finished, the story of Lord Satyanarayana must be read to one and all present for the puja. After reading the story, prasada must be distributed to all. The assembled Brahmins must also be fed and gift must be given to them. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in this Kali Yuga, this will bring contentment to the devotees observing the puja." Thus ended the first chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya vitmahe vasudevaya dhimahi tanno Vishnu prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai.
Let us hear the second chapter. Maharishi Suta continued his narration. O learned rishis, let me tell you the stories about devotees who performed this puja in the past and achieved greatness. Once there lived a poor Brahmin in the city of Kashi. Plagued by his hunger, he used to wander around every day. Lord Vishnu, who is of all kindness, appeared before the poor Brahmin in the form of an old man and asked, "Why are you wandering around aimlessly?" The poor Brahmin replied, "Sir, I am a very poor Brahmin, unable to bear the pangs of hunger. I wander around begging for alms. If you know a way to help me out of my misery, pray tell me please." Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, said, "O Brahmin, Lord Satyanarayana bestows his grace on his devotees and removes their sorrows. So you should observe this vrata and reap its benefit." Lord Vishnu then explained the details of the puja to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the Satyanarayana Puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed only on the puja. That day he got a lot of money with which he bought the necessary materials prescribed to him earlier by the Lord himself and performed the puja with his friends and relatives. With the grace of Lord Satyanarayana, he was able to come out of his poverty and led a contented life. He continued performing this puja every month on a Purnima day and finally attained salvation. The assembled rishis who were the Maharshi then asked, "O great one, please tell us in detail who else performed this puja." Maharishi Suta then continued his narration. One day when the poor Brahmin from Kashi was performing the puja, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the puja being performed, the woodcutter inquired about the puja and its purpose. The Brahmin from Kashi, who was now prosperous due to Lord Satyanarayana's grace, spoke as follows. This is called the Satyanarayana Puja. Anyone who performs this puja will get riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear about this puja. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad, and went on his way. With Lord Satyanarayana in his thought, he resolved in his mind that he will perform the puja with whatever money he made that day. He went to the area in the city where rich people lived and sold the wood for a good profit. With that money, he bought ghee, sugar, honey, butter, curd, milk, flour, and fruits and performed the puja properly and with devotion, along with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained salvation. Thus ended chapter 2 of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear the third chapter. Maharishi Suta continued, "O best ascetic, I will tell you yet another story. Long time ago, there lived a wise king called Alkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He went to the temple every day and gave gift to the learned Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Puja on the banks of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by on a boat full of merchandise. Seeing the king performing the puja, Sadhu stopped the boat, got off, and addressed the king humbly. "O king, would you kindly tell me what you are doing and with such devotion and concentration?" The king replied, "O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana." On hearing this, Sadhu said to the king softly and with respect, "O king, kindly let me know how to perform this puja. I would also like to observe the vrata as I too have no children." The king proceeded to give Sadhu the merchant all the details about performing the puja. Sadhu returned home happily and told his wife about his encounter with the king and informed her that he has resolved to perform the Satyanarayana Puja after a child is born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati conceived a child, and in the due course, a beautiful daughter was born to Sadhu and his wife. They named their daughter as Kalavati. Sadhu did not perform the puja after the daughter's birth, and Leelavati dutifully reminded him about his promise to perform the puja.
Sadhu said he will perform the puja once his daughter Kalavati got married. Sadhu then put the whole matter out of his mind and carried on with his work and daily life. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out word to find a suitable groom for his daughter. One of his messengers found a young and handsome boy from a Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his beautiful daughter Kalavati. He celebrated his daughter's wedding with a great pomp and show. But unfortunately, Sadhu completely forgot about his promise to perform the Satyanarayana Pooja, for which he was soon to learn a big lesson about the importance of keeping serious promises, especially ones that are related to the kind and all-knowing Lord Satyanarayana. One day, Sadhu set out on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in the city of Ratnapura, which was ruled by King Chandraketu. Then events started to unfold as per the will of Lord Satyanarayana. Some thieves robbed King Chandraketu's treasury and were running away. The king's soldier gave them hot pursuit. The frightened thief threw all the things they had stolen from the palace near Sadhu and his son-in-law. The king's soldier found the stolen goods near Sadhu and his son-in-law and hence arrested them and brought them before the king. Lord Satyanarayana's Maya was in full force now. Without proper questioning, the king ordered that Sadhu and his son-in-law be chained and thrown into prison. Again, because of Maya of the Lord, no one paid any attention to what Sadhu had to say in his own defense. King Chandraketu's soldier had also confiscated all merchandise of Sadhu and his son-in-law. Meanwhile, some robbers broke into Sadhu's house at his native place and stole all the valuables. Sadhu's family therefore lost all their possessions. One day, due to extreme hunger, Kalavati left the house and wandered around looking for food. She arrived at a house where Satyanarayana Pooja was being performed. When the puja was finished, she gladly accepted and ate the prasad that was handed to her. Leelavati asked her daughter where she had been, and Kalavati narrated her experience about the Satyanarayana Pooja in some Brahmin's house. Leelavati remembered her husband's promise about performing the puja, hence she resolved to observe the vrata by herself. She assembled her relatives and friends, performed the puja and prayed that he forgive all the sins committed by her family. The magnanimous Lord was pleased with Leelavati's prayer. He appeared in King Chandraketu's dream and ordered him to release Sadhu and his son-in-law as they were really innocent. Lord Satyanarayana also warned the king that he must follow the orders or else he will face terrible consequences and risk of losing his kingdom and his whole family. Next morning, King Chandraketu informed his counselors about his dream and ordered that two merchants be freed. Sadhu and son-in-law stood before the king in fright, but the king asked for their forgiveness for his mistake and gave them large gift and also returned their merchandise his soldiers had confiscated from them. The king then bade farewell to Sadhu and his son-in-law. Thus ended third chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Shri Satyanarayana Bhagwan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Shri Satyanarayana Bhagwan ki jai. Now let us hear the fourth chapter. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. Sadhu's earnest with respect to devotion to the Lord in the past was still questionable and therefore still subject to testing by the Lord if he so desired. Lord Satyanarayana appeared before Sadhu in the form of an ascetic and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that ascetic was indeed Lord Satyanarayana himself, Sadhu mockingly said, "You ascetic, were you thinking of stealing my things from my boat? We do not have any valuables in the boat anyway. All we have are some leaves and creepers." The ascetic told Sadhu, "So be it," and departed in great haste and stood by the shore. When Sadhu went back to the boat, he discovered to his horror that the boat was really filled with leaves and creepers, as they had falsely told the ascetic. Sadhu fainted upon seeing this sight, but he was revived by his son-in-law, who thoughtfully said, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic.
Let us go and ask for his forgiveness. The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's action, the king and magnanimous Lord Satyanarayana said, Sadhu, do not weep. You suffered because you broke your promise again and again. On hearing this, Sadhu again prayed to the Lord Satyanarayana, saying, O Lord, even Brahma and other devas cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray to you according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me. Upon hearing this prayer, the Lord was pleased and granted his wishes and restored Sadhu's merchandise on the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their respective wives so as to inform them about their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were in the middle of performing the Satyanarayana Pooja. Leelavati finished the puja properly and asked Kalavati also to do so. Leelavati then hurried to the shore to meet her husband. In her eagerness, Kalavati rushed through the puja and ran to meet her husband without taking the prasad. This action of Kalavati was clearly an indicator of her lack of sincerity in the puja, which to her was a lower priority when compared to meeting her husband. Kalavati learned her lesson quickly. Without realizing, due to the Lord's Maya, Kalavati saw the boat had capsized, and her husband had also drowned. Kalavati started weeping with a great sorrow at the turn of events. Sadhu was at a loss to know what to do, but still wanted to help his daughter Kalavati. He announced that he will be performing the Satyanarayana Puja and prayed to the Lord Satyanarayana again and again. At this juncture, Lord Satyanarayana, who is the savior of sinners, was very pleased, and his voice was heard to say, O Sadhu, your daughter did not eat the prasad and thus did not finish the puja properly in her haste to see her husband. Let her go home, take the prasad and return. With full faith in the Lord, Kalavati, who was remorseful by this time, rushed home, took her prasad and ate it with great devotion. When she returned to the seashore, she found her husband in his boat. Then Sadhu returned home happily with his wife and daughter-in-law and daughter and son-in-law. Since then, Sadhu never failed to perform the Satyanarayana Puja every full moon day. With the Lord's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Thus ended fourth chapter of Satyanarayana Katha. Bolo Šri Satyanarayana Bhagwan ki jai. Narayanaya vitmahe vasudevaya dhimahi. Tanno Vishnu prachodayat. Bolo Šri Satyanarayana Bhagwan ki jai. Now let us hear the last chapter 5. Maharishi Suta continued. Once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery after refusing the prasad from the Satyanarayana Puja. One day after hunting, he was sitting under a shady tree. Some cowards were performing the Satyanarayana Puja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything found destroyed. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably displeased with him. He went back to the cowards, prostrated himself before Lord Satyanarayana's altar, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showed his blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharishi Suta said, O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to sage Narada. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of vrata can lead to gratification of one's wishes. Maharishi Suta concluded his narration by telling the assembled rishis what kind of blessings were given by the Lord to people in the above stories. The poor Brahmin of Kashi was reborn as Sudama, the friend of Lord Krishna, who was blessed by the Lord Krishna with prosperity and salvation. The woodcutter was reborn as Guha, who devotedly served Lord Rama and attained salvation. King Alkamukha was reborn as Dasratha, the father of Lord Rama himself. Sadhu was reborn as King Mayuradhwaja, who won the test of Lord Krishna administered to him by offering his body to be cut into 2 halves and offered for charity. King Tungadvaja was reborn as Manu, the writer of laws, who gave to mankind the code of conduct for righteousness. Thus ended the chapter 5 and narration of Maharishi Suta
After which Saunak Muni and other rishis returned to their respective places. Bolo Šri Satyanārāyana Bhagavan ki jai. Nārayanāya vitmahe Vasudevāya dhīmahi Tanno Vishnu prachodayāt. Bolo Šri Satyanārāyana Bhagavan ki jai. प्रार्थनं करिष्ये नमस्ते सत्यदेवेश नमस्ते करुणाकर नमस्ते सत्यवागीश नमस्ते सत्यसुप्रभो सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं विभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः रमादेव्या समेत श्री वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रार्थनान् समर्पयामि। ओम तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवि वचक्षुरातातं तद्विप्रासो विपन्यभोजाग्रभागं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः पंचमुख दीपं दर्शयामि। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।